Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wa alhamdulillah kita bertemu kembali di BBM ya, belajar bareng Miwan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan anugerah terbesar kehadiran seorang tamu yaitu Syekh Osama Syam dari Turki ya. Beliau akan bersama kita beberapa menit ke depan untuk menemani kita dalam rangka menumbuhkan atau memupuk iman dan takwa kita. Mudah-mudahan ini adalah awal mula yang baik untuk kita sebagai muslimah yang akan terus tetap istiqomah dan melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kecil, dan kita tetap menjaganya, menjaga keistiqomahan tersebut. Sesuai dengan semboyan kita adalah mulia dengan istiqomah. Baik, ahlan wa sahlan untuk Syekh ya, di ruangan kami. Ini adalah murid-murid Umi yang biasanya kita memang memiliki agenda di Yayasan Hamalatul Quran. Sebelumnya ada beberapa program yang offline sebelum ada corona. Namun setelah ada corona, maka kita melakukan kegiatan dengan online. Ada beberapa kegiatan di bidang tahsin untuk memperbaiki huruf-huruf Al-Quran, kemudian dipraktikkan juga di dalam Al-Quran, membacanya juga ada agendanya juga namanya Tibarko. Kemudian untuk teori di dalam mempraktikkan huruf-huruf tersebut, kita juga mengajak para ummahat ini untuk menghafal matan, mulai dari matan Al-Jazari, Tusrah, dan kedepannya mudah-mudahan Syekh bisa menemani kami untuk senantiasa membangkitkan semangat kami, giroh kami untuk senantiasa terus bersemangat di dalam thalabul ilmi, kemudian di dalam menunaikan segala hak-hak sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita, ya, sebagai pelayan umat. Begitu Syekh, gitu ya. Itu Ustaz, itu dulu terjemahkan dulu. Umi, silakan dilanjut dulu Umi. Ini ada beberapa hal yang harus saya lakukan dulu. Mungkin dilanjut dulu oleh Umi ya, sebentar. Silakan. Okay. Pengumuman dulu mungkin Umi ya. Boleh? Ya. Boleh. Jadi saya minta waktu 5 menit ke depan sebentar. Ya, siap Ustaz. Syekh, bisa ngomong bahasa Indonesia, Syekh? Pakai bahasa Inggris mungkin, Pakai bahasa Inggris. Bisa bantu Umi bahasa Inggris? Dia bisa berbahasa Inggris? Aduh, kita ngomong dengan orang. Kalau ada yang lain boleh. Ya, Pak Vini ada nggak? Boleh. Syekh Osama, can you speak English, Syekh? Syekh Osama. Ya udah. Ya, sampaikan. Ya Nurul aja, Nurul. Silakan. Ruiz. Apa yang mau disampaikan tadi, Umi? Ya tadi yang Umi sampaikan tadi diterjemahkan. Bisa. Nurul nggak nyimak tadi. Oh, nggak nyimak. Pokoknya bilang selamat datang. Kita bahagia sekali mendapatkan anugerah terbesar bisa bersama beliau. Hadiran beliau di sini sangat dirindukan. Gitu aja. Kira-kira pendeknya. Welcome in our Zoom, Sheikh. We are very happy you are here. Thank you very much. We're very grateful that you are attending our Zoom meetings. It's my pleasure to be with you, all of you sisters. Ya, sampaikan juga di sini Umi sebagai pembina Yayasan Hamalatul Quran dan kami adalah murid-murid gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. This Umi Wanti is the headmaster, I can say headmaster of this Hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Sama. And I didn't hear you very well. Can you repeat again, please? Yes, Umi Wanti is our leader in this Hamalatul Quran Foundation, and we are all her students.
MashaAllah. May Allah bless you all for what you are doing. Bilangin ada beberapa program yang tadi. Tell her that it's my pleasure to be with you here, and may Allah accept all your work, all your ibadat, all your efforts for the Holy Quran. Syekh bilang senang hadir di sini. Suatu kehormatan bisa hadir di sini. Semoga ya diberkahi Allah. Ana mustahid al-an. Ya bismillah, alhamdulillah. Silahkan, saya sekarang sudah siap. Alhamdulillah. Silakan terjemahkan Ustaz tadi yang Umi ngomong. Nyimak nggak? Iya, terjemahin. Yang tadi masih ada acara Saya kurang menyimak tadi karena sedang mengkomunikasikan dulu ini yang ada yang mau infak sedekah ke ini. Untuk Palestina. Mohon maaf kurang fokus tadi. Ya baik. Mau diulang Ustaz? boleh. أستاذ أبو عزيز أنت في برنامج آخر كما أرى. نعم تفضل. إيش أنا مع الشيخ بلال من غزة فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله. Salam buat Syekh Bilal ya. Ada Syekh Usama. Orangnya ada Syekh lagi mah. Assalamualaikum Syekh Bilal. Itu sama aja. Waalaikumsalam Bang, ada Syekh Bilal Bang. Hayakumullah akhi Bilal. Hayakumullah Syekh. Allah yahfazkum. Assalamualaikum Syekh. Salam itunya. يجزيك الخير وربنا يكتب لكم الخير يا رب. آمين آمين يا رب وإياكم. الأخ أبو عزيزة يعني أخ عزيز دير بالك عليه. يا رب آمين إن شاء الله أكيد. ربنا يهدي البال إن شاء الله وينصر إخواننا في القدس يا رب. آمين آمين يا رب العالمين آمين. Syekh kapan pulang ke Palestina Syekh? Ke Gaza? Beliau menyelesaikan dulu studinya kalau Syekh Bilal di Indonesia insyaallah hingga akhir bulan ini dan kemungkinan 2 bulan ke depan pulang ke Gaza insyaallah. Nah, ya bagaimana Bu? Ada yang disampaikan? Tadi Umi sudah menyampaikan bahwa kita bahagia sekali. Ya ini merupakan satu anugerah. Kehadiran beliau di sini membuat kita sangat bahagia sekali. Sehingga tidak bisa kalau diukirkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dinikmati dan dirasakan. Kemudian sebagai tanda syukur kami bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Siap. Nah, ya Syekh, hiya tasur bi masrur jiddan ya Syekh bi liqaikum wa yani bi hudurikum huna wa kadzalika yani naltaqi insyaallah fi ayyamin qadimah atiyah يعني offline وأونلاين ونشرفكم يا شيخ نحن إن شاء الله نريد أن نستفيد من علمكم وهذا يعني شيء جميل شيء عظيم عندنا يا شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا يا شيخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني أنا أيضا مسرور جدا صراحة أن أكون معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يتقبل منا وأن يكتب لنا الخير إن شاء الله. وأنا صراحة يعني مسرور جدا أن أكون مع الإندونيسيات أمهات الإندونيسيات المسلمات وإن شاء الله يعني نكون معا دائما أوفلاين وأونلاين أيضا دروس في أونلاين وأيضا ربما نلتقي نأتي إلى نعم إن شاء الله وربما أيضا نلتقي في فلسطين جميعنا. Barakallahu fikum insyaallah. Beliau juga merasakan hal yang sama Umi. Terima kasih karena sudah berjumpa di pertemuan ini. Beliau juga berharap suatu saat bisa bertemu bukan hanya secara online tapi juga secara offline. Bahkan beliau mengajak bukan hanya bertemu di Indonesia, beliau mengajak juga suatu saat semoga kita bisa bertemu di Palestina katanya di sana. Kumpul di sana, melakukan ibadah di sana, sama-sama menjadikan jalan kebaikan untuk Islam seluruhnya. Ya, amin. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Masjidil Al-Aqsa, ya, di Masjidil Al-Aqsa yang saat ini sedang dalam keadaan mendapatkan ujian yang besar, yang berat di sana untuk saudara-saudara kita seiman di sana. Ya, nah, la siyama ya Syekh, nahnu aidan nad'u lil ikhwanana fi Filistin. إخواننا في فلسطين عسى الله ينصرهم في محلهم في كل مكان وفي كل زمان وكذلك ضرورات يعني الذي الآن يعني
يتحدث في فلسطين يعني كل المسلمين ينظرون هذا الآن يعني يتحدث في فلسطين وندعو الله يعني للإخواننا في فلسطين يا شيخ بارك الله فيكم. آمين آمين يا رب العالمين. نعم يعني نحن اليوم محاضرتنا ستكون عن التقوى، ولكن صراحة ما يحدث في فلسطين وما يحدث في المسجد الأقصى المبارك هي أحداث يجب علينا جميعا أن نقف عندها، وأن كل واحد منا يسأل نفسه ماذا يستطيع أن يقدم لأجل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يا أخواتي هو ليس مسجدي أنا وليس مسجد فلسطين فقط. المسجد الأقصى هو مسجد كل المسلمين، هي القبلة الأولى لجميع المسلمين. وجب على جميع المسلمين والمسلمات في كل أنحاء العالم أن يقفوا مع المسجد الأقصى وأن يدافعوا عنه بكل ما يستطيعون، بالكلمة وبالقوة وبالسلاح وبالمال وبالدعاء وبكل السبل الممكنة حتى نكون مع إخواننا الذين يدافعون عن المسجد الأقصى هناك. Begitu juga beliau sampaikan bahwa ada sebuah kewajiban kita semua bukan untuk sekadar kaum muslim di sana saja, tapi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Palestina, Masjidil Aqsa bukan hanya milik kaum Palestina di sana saja. Dia adalah masjid pertama, kiblat pertama kaum muslim, dan juga kita mengetahui dia adalah sebuah tempat yang wajib dibela dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan harta, dengan darah, dengan nyawa, dengan doa, dengan berbagai macam cara yang kita punya untuk membela masjid yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, bukan hanya untuk masjid untuk kaum muslim di sini saja, tapi seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Baik, dimohonkan kepada para peserta untuk membuka video atau kamera untuk menghargai Syekh ya agar kita ramai ya, terlihatnya ramai. Ya, tadi Umi menjanjikan kurang dari 100 orang kalau bisa. Ya. Mohon dikondisikan jika antunnya pakai niqab. Kemudian selama ini Ustadz, Syekh, kita memiliki beberapa program ya tentang tahsin, kemudian tahfiz, kemudian ada qiraat juga. Kemudian ini ibu-ibu rempong ya, ada yang udah lolita, ada yang masih ibu-ibu muda, mama muda ya. Mamah muda, tapi mereka bersemangat dengan berbagai kesibukannya sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai mungkin ada yang PNS dan seterusnya, sebagai pelayan umat juga, namun menyempatkan diri untuk menghafal, ya, baik menghafal matan maupun menghafal Al-Quran, gitu. Ustaz, kemudian kita juga memiliki program namanya Sabar Solihah Bersama Al-Quran. Solihah Bersama Al-Quran ini mungkin yang bisa masuk di acara Syekh ini. Jadi kita berharap seorang pembina di dalam membina ruhiyah kami. Jadi sehingga hati itu senantiasa bersih, bisa tazkiyah terus gitu bersama Syekh. نعم شيخ نحن في إندونيسيا هؤلاء الأمهات يعني يقومون بالتحسين وتلاوة وترتيل القرآن وكذلك تحفيظ القرآن منهم يعني هناك الفتاة ومنهم هناك عجوزة يعني ولكن بسم الله يعني هم يريدون أن يدرسون القرآن ويهتمون بهذا الدراسة ولو كان هناك يعني يختلط بين أخوات يعني أطفال وصغار السن وكبير السن يعني وكذلك يريدون أن تقوم يعني واحدا من المشرفين في المستقبل إذا يعني لو سمحت يا شيخ حتى يعني يستطيعون يستفيد من علمكم يا شيخ. وهناك أيضا البرنامج اسمه apa Bu? Sabar ya Bu ya. Soleh bersama Quran. Solihah bersama Quran. Solihah bil Quran. Hak hada kana yuqal wa yuriduna hada yani al-barnamij insyaallah fil mustaqbal al-mushrif yani anta ya Syekh. Law kana mumkin online yani min makanika anta yani nastafidu min ilmika anta ya Syekh. Barakallahu fikum. نعم يعني بداية بارك الله في جميع جهودهم. يعني هذا شيء يسعدني. أنا سعيد جدا أن أرى أخوات مسلمات يقومون بهذا العمل ويهتمون بالقرآن وعلوم القرآن العظيم الذي هو معجزة الله سبحانه وتعالى إلينا. فهذا شيء جميل جدا، وأنا يسعدني ويشرفني أن أكون معكم وأن أكون خادما
للقرآن الكريم في أي شيء تحتاجونه أنا مستعد، وبدون أي مقابل. أي شيء تحتاجونه للقرآن، أي شيء أستطيع أن أفعله لمساعدتكم ويعني إفادتكم، فأنا إن شاء الله مستعد لكل شيء، وأسألكم الدعاء. Baik, hadirin rahimakumullah, disampaikan oleh Syekh bahwa beliau merasakan kegembiraan luar biasa, apalagi mendengar para ummahat ini mendekat kepada Al-Quran, dan kemudian beliau merasakan sebuah kebaikan luar biasa ketika beliau diajak untuk menjadi seorang pembina di program-program yang dilakukan oleh para ibu-ibu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segalanya, dan beliau menyatakan apapun yang diperlukan oleh bunda-bunda yang ada di dalam program ini, beliau siap membantu. Dan salah satu hal yang kemudian dimintakan dari para ummahat ini, beliau meminta doa dari semuanya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan seluruh urusan ketika nanti beliau bersedia untuk ikut membina dan juga ikut menjadi pemateri dalam program-program yang nanti dilaksanakan oleh para ummahat di program ini secara online, ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan nanti juga beliau secara offline akan berkunjung ke Indonesia. Nah, لكن أخي أبو عزيزة يعني لو يوضحوا لي بشكل يعني سريع ما هو بالضبط الذي يريدونه مني، ماذا يعني ينتظرون مني، ماذا أستطيع أن أقدم لهم، كيف أستطيع أن أخدم هذا المشروع. Baik, termasuk beliau juga ingin secara singkat dari Umi Wanti mungkin disampaikan hal-hal yang bisa beliau bantu secara singkat saja, kira-kira supaya ada bayangan nanti ke depannya seperti apa, bisa mungkin disampaikan oleh Umi Wanti secara singkat, kata Syekh, apa saja yang bisa beliau bantukan untuk kumpulan ummahat ini. Barakallahu fikum. Mungkin menjadi pemateri ini, Ustadz, apa namanya, akidah ya, akidah fikih ya. Kemudian yang pasti supaya kita tetap dalam jalur yang benar gitu aja, sesuai syar'i, dengan berbagai problematika. Mungkin dia suka galau gitu menghadapi istrinya, menghadapi suaminya, kemudian menghadapi anaknya. Nah, tapi dia bisa mengatasi itu semua dan dia tetap bisa bersama Al-Quran gitu. نعم يعني ممكن المحاضرات تحت العنوان عقيدة والفقه يا شيخ، عقيدة والفقه وتزكية النفوس يا شيخ، حتى يعني يستطيعون يفهمون قبل الشرع عن هذه المشكلة، يعني كيف يعني عندما نحن وجدنا مثلا ماذا نسيان أو مثلا هناك بعض ضروري في حياتنا عند لقائنا مع زوج ومع الأولاد، وكذلك تربية الأولاد، وكذلك هكذا يا شيخ حول العقيدة فقه، وكذلك حول التربية، وكذلك حول يعني نفوس، يعني تزكية النفوس يا شيخ. بارك الله فيكم. تمام، لا مشكلة، أنا أي شيء أستطيع أن أقدمه إن شاء الله أنا جاهز لتقديمه بما أعرف وبما يعني عندي من علم أو من فقه، وإن شاء الله يعني أنقله إليكم وأكون معكم خادما للقرآن الكريم، ويعني نقوم بمحاضرات القرآن الكريم، وحتى أيضا نستطيع أن نقوم بمحاضرة للتلاوة والقراءة، يعني أي شيء هم يطلبونه أنا إن شاء الله جاهز بإذن الله. Baik Umi, saya menyampaikan bahwa beliau insya Allah apapun ilmu yang kemudian beliau punyai siap untuk dibagikan bersama ummahat yang ada di dalam grup ini insya Allah. Apapun yang diperlukan, baik dari ilmu fikih maupun ilmu akidah maupun ilmu-ilmu yang diperlukan, beliau insya Allah khidmat untuk hadir membantu antum semua. Ataupun misalnya perlu ilmu berkaitan tentang pembacaan Al-Quran, qiraah dan lain sebagainya juga, insya Allah beliau bersedia untuk ikut membantu dalam pembelajaran online ini. Itu yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukran Syekh. Jazakallahu khair. Tafadhal Syekh.
نعم يا شيخ، نبدأ بماذا؟ بالمحاضرة يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني أعبر لكم عن امتناني وسعادتي بأن أكون معكم، ويعني في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان هو شهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغفورين ومن المرحومين ومن عتقاء شهر رمضان المبارك إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah, setelah mengucapkan bismillah, kemudian beliau memulai dengan salawat dan salam serta doa untuk keselamatan serta kemudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan pertemuan kita ini. Beliau pertama-tama mengucapkan kegembiraan dengan hadirnya dan kemudian beliau dijadikan salah seorang pengisi di dalam kegiatan ini. Hadirin rahimakumullah, kita berada di akhir bulan Ramadan, bulan Al-Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan jadi salah satu jalan datangnya magfirah dan rahmahnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dengan pertemuan kita dengan bulan Ramadan kali ini, dan Allah jadikan kita juga bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Nah. وكما تعلمون أخواتي، ولأن حديثنا اليوم سيكون عن التقوى، تعلمون أن شهر رمضان أو الصيام فرض علينا لغرض التقوى، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض من هذا الصيام والغرض من هذا الشهر المبارك هو التقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita sampai kepada sebuah pengetahuan bahwa bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang di dalamnya mempunyai tujuan. Dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di dalam dalil yang kita sudah masyhur mengetahuinya, bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita mengetahui bahwa tujuan utama hadirnya bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya ketakwaan dalam kehidupan kita menjadi tujuan akhir dari pelatihan bulan Ramadan ini. Naam, Syekh. التقوى يا أخواتي هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو الخوف من غضب الله سبحانه وتعالى عن طريق طاعة الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه. هذه يعني نطيع الله ونتبع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ونجتنب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه خوفا من الله ويعني اتقاء لعذاب الله سبحانه وتعالى. Dan hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa takwa adalah sebuah tujuan yang kemudian bisa sampai kepadanya dengan ketaatan. Taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Takwa, hadirin rahimakumullah, adalah sesuatu yang kita peroleh dikarenakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap segala hal yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa ancaman. Maka bentuk dari ketakutan tersebut menjadikan kita kemudian bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعرف التقوى على الشكل التالي، له جملة مشهورة لتعريف التقوى يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، العمل بالتنزيل والعمل بالقرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، العمل بتعاليم الله سبحانه وتعالى. والثالثة الاستعداد ليوم الرحيل، يعني الاستعداد ليوم القيامة، لأننا في هذه الدنيا
يعني نحن مسافرون وسنعود إلى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ويجب أن نستعد لهذا اليوم لأننا سنحاسب على كل ما فعلناه. فالتقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. Kemudian hadirin rahimahullah diterjemahkan oleh Ali radhiyallahu an berkaitan kalimat takwa. Kalimat takwa ini hadirin rahimahullah diterjemahkan oleh Ali radhiyallahu an dengan 3 kalimat. Yang pertama adalah khauf, adalah rasa takut kita kepada minal jalil, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil. Yang kedua adalah mengamalkan at-tanzil. Apa itu tanzil? Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga al-isti'dadu yaumir rahil, adalah istidad atau persiapan kita liyaumir rahil, untuk hari yang kita berperjalanan di dalamnya. Maksud dari perjalanan itu adalah yaumil kiamah. Kita mempersiapkan diri untuk berbekal kepada perjalanan yang panjang, yaitu ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi takwa diterjemahkan 1, rasa takut kepada Allah, 2, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, 3, bersiap untuk hari di mana kita akan berperjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. يعني يجب على المسلم دائما أن يضع الخوف من الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى دائما، وفي نفس الوقت راجيا مغفرة الله وراجيا عفوه وراجيا ما عند الله. فإذا عندنا خوف ورجاء، خوف ورجاء، نخاف من الله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خير الجزاء. والإمام ابن القيم رحمه الله يشبه الخوف والرجاء بالطائر، الطائر الذي يطير له جناحان، طائر له جناحان، الجناح الأول هو جناح الخوف والجناح الثاني هو الرجاء. Disampaikan bahwa takwa menuju Allah Subhanahu wa taala ini selalu berada di antara 2 hal, yaitu khauf dan roja. Khauf, rasa takut luar biasa kepada luar biasanya siksa Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Roja, adapun roja adalah harapan besar terhadap karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan jaminkan kepada kaum muslimin. Di dalam sebuah kalimat, seorang imam, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, menyampaikan bahwa yang dinamakan dengan ketakwaan itu bagaikan burung yang mempunyai 2 sayap. Sayap yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap yang kedua adalah roja, yaitu rasa harap terhadap ampunan, terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah bahwa yang dinamakan takwa itu haruslah mempunyai 2 kepak sayap, yaitu kepakan rasa takut kepada Allah dan kepakan rasa harap terhadap anugerah ataupun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. حتى يطير هذا الطائر بشكل مستقيم يجب عليه أن يحافظ على جناحيه الاثنين، الخوف والرجاء. إذا كسر جناح منه، جناح الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو إذا كسر جناح الرجاء من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع هذا الطائر الطير. فحتى يطير هذا الطائر بشكل مستقيم يجب عليه أن يحافظ على الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هو خوف ورجاء، وهكذا يجب أن نوازن حياتنا، خوف ورجاء. Dan demikianlah seolah-olah seekor burung yang harus mempunyai 2 sayap ketika dia ingin terbang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pula dalam kehidupan, seorang muslim harus mempunyai 2 kepakan sayap antara khauf dan roja. Tidak mungkin seekor burung hanya mengepakkan 1 sayapnya saja. Seorang muslim mengepakkan rasa takut kepada Allah saja tanpa kemudian mempunyai rasa pengharapan terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak mungkin dia punya kepakan sayap untuk berharap saja tanpa rasa takut. Maka keduanya harus diseimbangkan. Bagaimana kepakan sayap khauf dan roja ini menjadi sebuah kepakan yang seimbang menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terbang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya harus hadir dalam kehidupan seorang muslim, yaitu khauf dan roja dalam setiap saat kehidupannya. Naam, Syekh.
الله سبحانه وتعالى أخواتي، الله سبحانه وتعالى جعل معيار الأفضلية، معيار المنافسة عند الله سبحانه وتعالى هي التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي المعيار الذي ينظر إليه بالأفضلية عند الله سبحانه وتعالى. المعيار ليس هو ليس هو الطول، وليس هو العرض، وليس هو المال، وليس هو الشكل. هذه الأشياء كلها ذاهبة. المعيار هو التقوى. المعيار الذي يفضل أسامة عن أبو عزيزة، عن أم وانتي، عن رول إنديا أو غيرها من الأخوات، المعيار هو التقوى، ليس شكلنا وليس مالنا وليس كل الأشياء هذه الشكلية السطحية، إنما التقوى، وهي التقوى محلها القلب، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. Dan hadirin rahimakumullah, manusia terpilih, manusia yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan terpilih karena hartanya, bukan terpilih karena kecantikannya, bukan terpilih karena apa yang dimilikinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih dan menjadikan manusia utama di antara manusia adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan luar biasa. Jadi apa yang membuat kita semua Allah Subhanahu wa taala hargai sebagai orang yang luar biasa di sisinya adalah ketakwaan, rasa takutnya kepada Allah dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membumbungkan tinggi dirinya dengan ketakwaannya. Itulah yang kemudian menjadikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dihargai sebagai orang yang terpilih di antara manusia. Maaf, Syekh. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه رب أشعر أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أي يعني رب رجل هكذا أشعر أغبر، يعني ليس نظيفا، ثيابه رثة، مدفوع بالأبواب، الكل يرفضه والكل يدفعه. ربما هذا الشخص الذي ننظر نحن إليه على أنه منبوذ أو أشعر أغبر، شكله ليس جميلا، هذا الرجل ربما يكون لو أقسم على الله لأبره، ربما يكون عند الله ميزانه عند الله أعلى منا جميعا، وأن يكون لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث يعلمنا أن التقوى هي المعيار يا أخوة وليس الشك. Kita mengetahui hadirin rahimakumullah disampaikan betapa banyak rajul, seorang laki-laki yang secara penampilan berdebu ataupun tidak representatif secara penampilan, tapi betapa di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai posisi yang luar biasa, dia mempunyai posisi yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa sebuah penampilan di sisi Allah belum tentu menjadi sebuah ukuran ketakwaan seseorang. Belum tentu bagaimana terlihatnya seseorang secara penampilan merepresentatifkan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang terlihat biasa-biasa di hadapan kita adalah seseorang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. طبعا يا أخواتي تعاليم الله سبحانه وتعالى والآيات والأحاديث التي تخاطب المسلمين كما تخاطب الرجال هي أيضا تخاطب النساء، ولكن يعني هذه الآيات والأحاديث هي للجميع، النساء والرجال، ولكن يوجد أيضا تعاليم وأوامر ونواهي خاصة إلى النساء، وعلى النساء حتى يصلن إلى التقوى هو طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه فيما خصهن من الأوامر والنواهي حتى يصلن إلى التقوى. Dan hadirin rahimakumullah, perlu diketahui perintah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya menyebutkan laki-laki juga terkhusus bagi perempuan. Bukan berarti ketika perintah tersebut diperintahkan untuk para laki-laki saja, tidak tercakup di dalamnya wanita. Walaupun ada perintah-perintah khusus yang dikhususkan untuk para wanita, tapi ketahuilah bahwa seluruh perintah Allah umumkan untuk seluruh wanita dan laki-laki. Maka keutamaan seorang wanita ataupun laki-laki ada pada ketaatannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekh. سأورد الآن بعض النقاط سريعا التي
أنصح أخواتي بها حتى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التقوى. هذه نصائح سريعة نوردها واحدة أنصحها لكم أخواتي حتى نصل إلى التقوى سبحانه وتعالى. النصيحة الأولى تقوى الله بالطاعة والعبادة، الصلاة، القيام، الصيام، التصدق، الاستغفار. هذه العبادات كلها التي فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين يجب على أخواتنا المسلمات أيضا أن يلتزمن بها. Kemudian hadirin rahimakumullah, perlu diketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan dengan berbagai macam hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan berbagai macam cara. Salah satu hal yang perlu disampaikan hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketakwaan ini, salah satunya dengan beberapa nasihat-nasihat yang beliau sampaikan secara poin. Yang pertama hadirin rahimakumullah, beliau sampaikan adalah Rasulullah SAW mewasiatkan ketaatan dalam bentuk ibadah, ketaatan dalam bentuk sholat, ketaatan dalam bentuk istighfar, ketaatan dalam bentuk zikir, ketaatan dalam bentuk berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan wasilah untuk kemudian pada akhirnya menghasilkan poin-poin mendekatkan seseorang kepada ketakwaannya. Naam, Syekh. نعم. ونقطة أخرى أريد أن أنوه عليها أخواتي، ربما تسأل أحدكن تقول يعني أنا مشغولة في عمل البيت، أنا مشغولة بتربية الأولاد، أنا مشغولة سواء في البيت أو خارج البيت، في العمل أو هنا أو هنا. والرجال أيضا عندهم نفس المشاكل، ولكن أخواتي أقول لكم إنما الأعمال بالنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فأنت أختي حينما تعملين في البيت لتكن نيتك إرضاء الله سبحانه وتعالى، حينما تربين ابنك وابنتك لتكن نيتك إرضاء الله سبحانه وتعالى. إذا جميعكن أخواتي وضعتم نياتكن على هذا الشكل يصبح حتى الأعمال التي تقومون فيها في البيت تصبح لكم عبادة يصبح لكم أجر وحسنات من الله سبحانه وتعالى. Dan ketahuilah bahwa hadirin rahimakumullah, kadang kita beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan di rumah, dengan kesibukan di kantor. Para laki-laki berkata, "Oh, saya sibuk di kantor, tidak kemudian bisa melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan lainnya." Tetapi hadirin rahimakumullah, ketahuilah, Syekh menyampaikan bahwa niat seseorang bisa merubah sebuah pekerjaan menjadi ridho Allah, menjadi sebuah amal ibadah, menjadi sebuah pahala. Ketika datang ke rumah, mendidik anak, niatkan saya melakukan hal ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendidik mereka dengan berbagai macam kebutuhan mereka, niatkan bismillah saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sesuatu dari tugas-tugas rumah, tugas-tugas kantor, berbagai macam kebutuhan kehidupan yang ada, niatkan untuk Allah, maka dengannya semua itu akan bernilai ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izinnya menjadi jalan ketakwaan bagi seseorang semakin baik hari demi harinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. وأيضا من التقوى الابتعاد عن المحرمات، الابتعاد عن كل ما نهاه الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الزنا، من الخمر، من الكذب، من الغيبة والنميمة، من كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ونهانا عنه. أيضا يجب على أخوات المسلمات أن يمتثلن لأوامر الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدن عن كل هذه الفتن وعن كل هذه المحرمات. Dan demikian pula hadirin rahimakumullah, salah satu faktor dari ketakwaan adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci, berupa zina, berupa khamr, berupa membicarakan orang, namimah, ghibah, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Jauhi fitnah-fitnah dunia, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjauhinya. Ini adalah salah satu bukti kita untuk kemudian menginginkan apa yang disebutkan dan kalimat takwa tersebut menjadi bagian dalam kehidupan kita. Naam, Syekh. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أخواتي يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء في زمان يقول يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, menyampaikan kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, tasaddaqna, banyaklah bersedekah, dan aksaril istighfar, dan perbanyaklah istighfar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sesungguhnya kebanyakan penduduk neraka adalah dari kaum wanita. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا أن رب كلمة واحدة يلقيها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا 70 عاما. الكلمة الواحدة التي نقولها ربما لا نلقي لها بالا ربما تكون هي تهوي بنا في جهنم. لذلك معاذ حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك يا معاذ، اللسان، قال له أمسك عليك هذا، فقال له معاذ أو نحن محاسبون على ما نقول؟ يعني هل سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما نقوله بلساننا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Baik, hadirin rahimakumullah. Salah satu hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan naudzubillah summa naudzubillah 70 tahun dari kehidupannya dikarenakan lisan. Suatu saat, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, amsik bihada, peganglah ini, jagalah ini. Jagalah ini. Apa itu? Kenapa ya Rasulullah? Apakah manusia akan dihisab dengan apa yang dikatakannya? Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya ada orang yang bisa tersakiti atau bisa terjerumus dikarenakan apa yang diucapkannya. Ini menunjukkan betapa kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan kepada para ummahat untuk melakukannya. Nah, Syekh. وأيضا أخواتي على المرأة المسلمة أن تتقي الله في زوجها. كيف تتقي الله في زوجها؟ تطيعه، تحفظ أسراره، تحفظ عليه بيته، ويعني طاعة الله سبحانه وتعالى، من طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة الزوج والحفاظ على هذا البيت، لأن الأم أو المرأة هي أساس البيت، أساس الأسرة المسلمة هي المرأة. فإذا كانت المرأة تقية في بيتها كان ذلك البيت تقيا إن شاء الله. Dan hadirin rahimakumullah, disampaikan salah satu ujian, salah satu amanah bagi seorang wanita adalah bagaimana untuk menjaga dirinya, untuk suaminya dan keluarganya. Bagaimana menjaga rumahnya, bagaimana menjaga ketaatan ketika berada di dalam rumah dan di luar rumah. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik ketika dekat dan jauh dengan suaminya. Kita mengetahui bahwa asas atau pondasi sebuah rumah adalah seorang wanita. Bagaimana seorang istri baik menjadi keluarga yang baik, bagaimana ibu yang baik menjadi landasan bagi seluruh anak-anak di dalam rumah tersebut menjadi baik. Atau ibu adalah asas, adalah pondasi sebuah rumah. Bagaimana baiknya sebuah rumah ditentukan oleh seorang ibu yang ada di dalamnya, seorang ummi yang ada di dalam rumah tersebut. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، يعني أكثر شيء متاع في هذه الدنيا كلها الزوجة الصالحة، لأن الزوجة إذا كانت صالحة مطيعة لربها، مطيعة لزوجها، محافظة على بيتها، تقف مع زوجها في السراء والضراء، فهذا خير متاع الدنيا. Rasulullah SAW menyatakan, khairu mata'id dunya, perhiasan terbaik di dunia adalah mar'ah salihah, adalah seorang wanita yang salihah. Kenapa demikian? Karena seorang wanita yang salihah akan menjaga berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada sebuah rumah. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa
baik atau tidaknya sesuatu rumah ditentukan oleh seorang wanita yang ada di dalamnya. Maka janganlah kemudian heran ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa khairul mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah zaujah, adalah seorang pasangan atau seorang wanita yang soleh di sebuah rumah. Nah, يجب على كل واحدة منكن أخواتي المسلمات أن تحاول أن تقتدي بالسيدة خديجة رضي الله عنها، تحاول أن تكون مثل السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هي التي آوته وهي التي وقفت معه حينما عاداه المشركون في قريش، وهي التي أيدته، وهي أول من آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم هي زوجته خديجة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي وفيا لها وبقي محبا لها حتى بعد موتها. كان من وفائه لها أن يذهب يزور صديقاتها ويعني أن يبقى يتذكرها دائما، وهذا من الوفاء للزوجة. Dan rahimahullah disampaikan bahwa setiap akhwat wajib untuk mengetahui kehidupan Khadijah radhiyallahu an. Bagaimana kehidupannya yang luar biasa menyertai dakwahnya baginda Muhammad SAW. Dia menjadi seorang yang luar biasa menyertai dalam berbagai macam hal, kesulitan, dalam kemudahan. Beliau adalah salah satu dari sahabiah yang pertama beriman kepada baginda besar Muhammad SAW sebagai seorang istri yang kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau sudah tiada, namanya masih terus diingat-ingat dan masih disebut-sebut bahkan ketika beliau sudah ada di dalam tanah. Ini menunjukkan betapa pengaruh luar biasa dari seorang wanita solehah terhadap suaminya yang dalam kaitan ini dari Rasulullah SAW. Nah, Syekh. أيضا يجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في أولادها، أن تربيهم تربية حسنة صالحة، وأن لا تخرج للمجتمع إلا أولادا وبناتا صالحين، لأن كما يقولون الأم هي مصنع الرجال، هي التي تصنع الرجال وهي التي تصنع المسلمين والمسلمات. فإذا بدأت كل واحد منكن أن تحافظ على بيتها وأن تربي أولادها وبناتها تربية صالحة صحيحة ينصلح حال المجتمع. Dan ketika hadirin rahimakumullah, diketahui bahwa ketakwaan ini harus dihadirkan oleh seorang wanita di keluarganya kepada anak-anaknya. Kita mengetahui yang mencetak generasi dari laki-laki yang luar biasa adalah para ummahat. Yang mencetak orang-orang yang luar biasa dari perempuan adalah para wanita, para ibu. Jadi sebuah rumah, sekali lagi, fondasinya adalah para wanita. Bagaimana orang-orang di kemudian hari menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka ditentukan dari rumah mereka masing-masing, dari ibu-ibu yang luar biasa, mendidik dengan tarbiyah ketakwaan, tarbiyah yang memberikan fondasi-fondasi luar biasa untuk menjadi landasan anak-anak atau keturunan-keturunan masa depan yang pada giliran menjadi luar biasa dikarenakan fondasinya, dikarenakan pendidikan para ibunya. Naam, Syekh. في غزوة بدر يا أخواتي، في غزوة بدر قتل حارثة، استشهد حارثة رضي الله عنه. فأتت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أهو في الجنة فأصبر أم في النار فأبكي؟ يعني أخبرني يا رسول الله عن حارثة ابن الذي استشهد، هل هو في الجنة فأصبر أم هو في النار فأبكي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يعني هي جنات كثيرة وليست جنة واحدة، ولكن حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. هذا هو ما يجب أن يكون عند الأمهات المسلمات، أن يربين أولادهن تربية حسنة، أن يخرجن لنا مجاهدين في سبيل الله، أن يخرجن لنا أمهات صالحات، زوجات صالحات، بنات صالحات، أولاد صالحين يقيموا عظمة هذا الدين الإسلامي. Hadirin rahimakumullah, di dalam perang Badar datanglah Harithah meninggal wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah ibunya, Ibu Harithah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah kabar dengan Harithah?
apakah dia masuk ke dalam surgamu, kemudian aku akan bergembira, ataukah dia akan masuk ke dalam nerakamu, kemudian aku akan bersedih. Kemudian ibunya Harisah berkata kepada Rasulullah SAW berkata kepada Harisah, wahai Ummu Harisah, wahai ibunya Harisah, sesungguhnya Harisah mendapatkan bukan hanya satu surga, tapi mendapatkan banyaknya surga dan Firdausil A'la. Maka kemudian disinilah kita melihat betapa kewajiban Nah, inilah betapa luar biasanya hadirin rahimakumullah pendidikan seorang ibu menjadikan kesabaran bagi para ummahat, para istri untuk mendapatkan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ummahat. Yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan pendidikan tersebut menghantarkan keluarganya, menghantarkan anaknya, menghantarkan keturunannya pada orang-orang yang luar biasa kesolehannya di dunia dan kebaikannya di akhirat. Dan ini adalah posisi yang luar biasa sebagai seorang ibu untuk melakukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني إذا مات ابن آدم خلاص انقطع عمله، انقطع دفتره، انقطع ما يحسب له إلا ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالله سبحانه وتعالى جعل الولد الصالح الذي إذا ربيناه على الصلاح ودعا لنا بعد موتنا هذا هو عمل لا ينقطع إلى يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيجب علينا جميعا كلنا أن نسعى أن يكون عندنا أولاد وبنات صالحين يدعون لنا بعد مماتنا. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan ketika seorang manusia meninggal hanya akan ada 3 hal yang tidak akan putus dari jarinya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah sedekah yang jariyah yang mengalir dari amal perilakunya. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang dia dapatkan kemudian dia sebar. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'una. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang kemudian mendoakan bagi dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai seorang manusia harus termotivasi bagaimana tidak menjadi jalan bagi kehidupan kita untuk tidak putus amal kita bahkan ketika kita sudah wafat dengan 3 hal tadi. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu, dan yang ketiga adalah anak keturunan yang soleh. أيضا يا أخواتي الإسلام عظم دور الأم في الإسلام لها دور عظيم. الأم في الإسلام لها دور عظيم. الله سبحانه وتعالى قارن بين طاعته ورضاه وبر الوالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فالأم لها دور عظيم في الإسلام يا أخواتي. Dan hadirin rahimakumullah, berkaitan tentang kehidupan seorang muslim, maka Rasulullah SAW menyebutkan betapa posisi seorang ibu menjadi luar biasa di dalam Islam. Ketika ditanya, apakah posisi seorang ibu di dalam kehidupan seorang manusia, kemudian Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk dihormati? Rasulullah SAW menyebutkan ummuka summa abuk, dan ibumu sampai 3 kali, kemudian abuk, kemudian ayahmu. Ini menunjukkan betapa daur atau betapa posisi seorang ibu di dalam Islam sungguh mempunyai posisi yang luar biasa. Nah, Syekh, ka'annahu yani nahnu fi akhir liqa'ina ya Syekh. نعم سأختم. وأيضا كما يعني يجب على الأخوات أن يتقين الله في أولادهن وبناتهن، يجب عليهم أن يتقين الله في آبائهن أمهاتهن وآبائهن وأن يحسن معاملتهن، فهذا من التقوى.
Dan salah satu hal yang kemudian harus menjadi panduan dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian memandu kehidupan tersebut menjadi sebuah kebaikan ketika berinteraksi dengan ayah dan ibu kita dalam berkehidupan, bagaimana memposisikan mereka dalam bermuamalah agar baik untuk menjadi bekal di dunia dan akhirat kita. Nah, لماذا نفعل كل هذه الأمور يا أخواتي؟ لماذا نتقي الله سبحانه وتعالى حتى نحصل على رضاه ونفوز بالجنان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأيضا يقول: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كل هذه الأشياء وكل هذه الهدايا، ودائما في القرآن وأنتم تقرؤون القرآن قفوا عند كل لفظة يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن المتقين. فالتقوى مقرونة برضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنانه. Hadirin rahimahullah, disampaikan bahwa sungguh sebuah motivasi luar biasa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan ketakwaan dan berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Salah satu di antara adalah Jannatun Naim. Jannah, bagaimana surga-surga Allah Subhanahu wa taala Naim, yang di dalamnya luar biasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan yang kita hendak untuk sampai kepadanya adalah satu-satunya jalan adalah dengan ketakwaan. Maka inilah kemudian juga menjadi sebuah fondasi bagi kita untuk menjadikan ketakwaan jadi bagian kehidupan kita, agar kemudian dengan junci dan jaminan Allah Subhanahu wa taala pada gilirannya menyampaikan kita kepada jannahnya. Nah. ختاما يا أخواتي وحتى لا أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني ويجعلكم جميعا من المتقين والمتقيات، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا أيضا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ويعني نكون دائما متواصلين على الحق والخير إن شاء الله. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan hadirin rahimakumullah, diakhiri beliau mengucapkan sebuah doa. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mempunyai ketakwaan yang dengannya Allah mudahkan kita bisa mendapatkan surganya Allah, terkhusus lagi masuk ke dalam jannah tertinggi Firdausil A'la. Dan beliau berdoa juga semoga kita semua termasuk orang-orang yang dengan izinnya bisa berkumpul di Masjidil Aqsa dan sholat bersama di sana dan berkumpul bersama dalam ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan kebaikan. Nah, نعم يعني أنهيت. إذا يعني عندكم أي أسئلة فأنا جاهز إن شاء الله. Di terakhir beliau membuka pintu pertanyaan. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, ini soal saya. تفضلي. Nanti tolong tarjum ya, Ustaz. Tadi salah satu ini adalah ghibah ya, salah satu amal yang harus dihindari, dan itu sangat identik dengan wanita, dengan ibu, dengan wanita ya, dengan ummahat ataupun pokoknya yang wanita, baik ummahat maupun akhwat. Dan hampir saja tidak ada di antara kita tidak pernah menghibah gitu ya. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari ghibah? Kemudian soal kedua, apakah yang harus dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya memiliki rasa takut dan harap hanya kepada Allah saja? Gitu udah, dua aja. Baik. Nah, Syekh, هناك سؤال من هذه الأم الأولى، يعني لا يكاد يستطيع أي يفر من الغيبة، وكل أمهات هكذا يا شيخ. فلذا يعني كيف يعني نعيش حياتنا ونفر من الغيبة يا شيخ، من الغيبة هكذا الأولى. الثاني، وكيف نربي أولادنا بالخوف والرجاء هكذا يا شيخ. بالنسبة للغيبة يا أخواتي، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. تعريف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي من الأمور المحرمة في ديننا. الله سبحانه وتعالى شبه الذين يغتابون، قال
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الغيبة كأننا نأكل لحم الذي نغتابه وهو ميت، نأكل لحم الأخت أو الأخ الذي نغتابه وهو ميت. فهذا التشبيه يعني قاسي جدا ويعني سيء جدا، ونهينا عن الغيبة. كيف نبتعد عن الغيبة؟ دائما نستذكر أن هذا عمل محرم، وأن نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله فيما نغتاب، ونجاهد أنفسنا على هذا الأمر. وفي النهاية يا أخواتي هذا جهاد للنفس. حينما الإنسان يكون لا يستطيع إلا أن يغتاب، هذا جهاد لأنه يجاهد نفسه على ألا يغتاب، تجاهد الأخت نفسها على ألا تذكر أختها المسلمة بسوء، وحتى إذا وقعت في الغيبة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتصر على ألا تعود إلى الموضوع مرة أخرى. وباب التوبة دائما مفتوح، لا تيأسوا يا أخواتي أبدا من روح الله. Baik, hadirin rahimahullah. Syekh mengibaratkan gibah itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan di dalam Al-Qur'an. Ketahuilah, jangan kau sukai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang bergibah bagaikan memakan bangkai saudaranya yang sudah busuk, menunjukkan betapa buruknya perilaku gibah ini. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, fikirkan betapa Allah membenci perbuatan ini. Dan fikirkan ketika kita melakukan hal tersebut dibiarkan oleh Allah sedang memakan bangkai saudara kita. Bagi diri kita yang merasa sulit untuk menjauhi gibah, ketahuilah ini adalah jihad. Jihad bagi dirinya untuk menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, menjauhkan diri dari sesuatu yang buruk. Dan kalaulah kemudian hal itu berlaku terus menerus, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah dan ketahuilah Allah Maha Pengampun dan menerima taubat seorang manusia. Jangan pernah putus asa untuk menjauh dan terus bertaubat, mengiringi dua hal ini. Yang pertama ikhtiar agar jauh darinya, yang kedua terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم يا شيخ السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني بالنسبة للتربية، يعني هذا السؤال يحتاج إلى محاضرات كثيرة للإجابة عليه، يعني لا نستطيع أن نلخصه في إجابة سريعة، ولكن أستطيع أن أقول التالي: التربية طبعا شيء ليس سهل، شيء صعب، ولذلك هي من أقدس المهمات التي وكلت إلى الأمهات هي التربية، وأيضا هي مسؤولية للآباء أيضا، ولكن المسؤولية الأكبر والأعظم تقع على كاهل الأمهات. الأم يجب أن تربي أبنائها، ويجب أن يكون بيتها هو بيت طاعة، يجب أن تربي أبنائها على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجب أن تزرع الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى في أبنائها منذ صغرهم، يجب أن توعيهم على المحرمات و يعني الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، حتى يكونوا أبناء وبنات صالحين يفيدوا ويخدموا المجتمع. يعني هذا باختصار، ولكن يعني التربية تحتاج إلى مختصين وتحتاج إلى محاضرات كثيرة حتى يعني نجيب عليها، والتربية ليست سهلة، يعني التربية صعبة. أنا عندي ابنة صغيرة عمرها سنة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الصالحات، وأن يجعل بناتكم وأبنائكم جميعا من الصالحين والصالحات إن شاء الله. Untuk yang kedua, jawaban yang kedua ini membutuhkan penjelasan yang banyak, pertemuan yang sering, dan tidak mudah untuk menjawabnya dalam satu pertemuan. Karena membutuhkan pertemuan-pertemuan yang banyak untuk menjelaskannya. Tapi secara keseluruhan beliau menyingkatnya dalam sebuah kalimat bahwa tugas suci seorang ibu adalah tarbiyah. Walaupun tugas tersebut dibebankan kepada ayah, tetapi tugas yang paling utama pendidikan di rumah adalah ketaatan yang ditanamkan dari ibunya. Bagaimana kemudian ibu ini membesarkan dan menanamkan ketakwaan kepada anak dari semenjak bayi, dari semenjak kecilnya, mendidik dengan berbagai macam cara. Tentunya sekali lagi ini adalah sebuah garis besar saja dari banyaknya yang harus disampaikan berkaitan pendidikan anak. Tapi hal yang paling luar biasa, bagaimana kemudian tugas seorang anak itu beban paling beratnya adalah bagi seorang ibu. Beliau sendiri mempunyai anak
dan dididik, dibesarkan di rumah tersebut, kemudian meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing pendidikannya sehingga menjadi anak yang soleh, solehah, dan menjadi luar biasa dengan pendidikan yang ditetapkan oleh keluarganya. Tapi pada intinya semua pendidikan yang paling utama dalam sebuah keluarga kembali kepada anak-anaknya. Dan Umi, mohon maaf, nampaknya kita harus menutup pertemuan ini, Umi. Ya, baik, Ustaz. Insya Allah disambung lagi di lain kesempatan. Ya, Syekh. Siap. Nah, ya Syekh, insya Allah sanattasil fi liqa'ina al-taliyah ya Syekh. نعم أخي أبو عزيزة، يعني أنا أقترح أن نجتمع أنا وأنت والسيدة أمي وانتي حتى نتفق. نعم ممكن بعد لقائنا هذا يا شيخ. بعد لقائنا يعني بعد اختتام ثم نواصل نحن ثلاثة يا شيخ. نعم يعني نتفق على تفاصيل اللقاءات القادمة إن شاء الله. نعم اليوم أو غدا يا شيخ؟ الآن بعد هذا اللقاء. Baik Umi, seperti itu, dan Syekh mengajak nanti ditutup dulu pertemuan ini. Nanti setelah ditutup nampaknya saya ingin berbicara bertiga katanya. Khusus membicarakan. Nanti akan Umi share link yang berbeda ya. Ini yang akan Umi tutup setelah ini. Namun Umi akan buka link yang berbeda. Karena khawatirnya ada yang gabung. Nanti kan link ini sudah tersebar. Ya, Umi silakan ditutup saja, Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berakhir di penghujung acara. Syekhnya sudah pamit juga, dan ini mutarjimnya juga mau ada agenda lagi karena ini di akhir Ramadan ya, jadi mau banyak kegiatan iktikaf demikian. Jadi syukron untuk yang umahat yang sudah hadir di sini, ada tamu juga ya, Bu Ari. Ahlan Bu Ari. Yang dari Kalimantan ya, Masya Allah. Dari India ya, Masya Allah, dari ini Masya Allah ya. Ahlan, semoga betah nanti ke sini lagi ya, datang lagi ke kita ya. Syekh, syukran Syekh, jazakumullah khairan. Syukran lakum jami'an ala hudurikum wa terima kasih kepada kami. Suatu saat nanti kita akan curhat langsung ke Syekh ya. Ya, sayangnya saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ini في هذه الأيام القادمة إن شاء الله نلتقي ونتكلم شوية يا شيخ أوفلاين معكم يا شيخ. بارك الله فيكم إن شاء الله بإذن الله. أوفلاين كيف يعني أوفلاين في الأيام القادمة؟ Ya baik. ممكن عند زيارتكم يا شيخ. بارك الله. لم أسمع. عند زيارتكم ممكن يا شيخ. نعم يشرفني أن آتي وأزوركم أخواتي. هذا شرف. Amin. Baik, kita tutup majelisnya dengan baca doa kafaratul majelis yang Mahat. Istighfar 3 kali dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami ya, Yayasan Hamalatul Quran dan BBM bareng belajar bareng Miwan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi izin tutup ya. Ya, nah. Baik, Umi.